से कौन हो से हाँ चगल कौन हो से कौन करू तू की काम करू की काम करू देखो से कौन करू से से कौन हम से की काम करू गुगुल की काम कर हाँ की काम करू से ये कौन जाकि शोलुनी चगल ए चगल तो कौन शोलुनी मालू ताक कौन मैं लगुच बापा ताको अरे पड़ी जीव रे पड़ी जीव को मुंड मुंड बाड़े जीव कौन करू से बड़टा नहीं कौन करी मु जाऊँगी से अंकल को डाकमी कौन नाई मु जाऊँगी से अंकल को डाकमी है अंकल आस आस अंकल आस मालू 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 बापा एक रखीदेलु मालू मालू मालो माँ मामा से कौन कौन गीत से कौन हम गीत हम से गीत बाजिले तुम नाच हाँ से गीत बाजुनी खराब हो जेजेमार सेटा जेजेमार सेटा खराब हो ना पापा बनईदे तुम नाच है रखिदियो जेजेमार रखिदियो आम गाँ को गले नहीं कि जेजेमा रखिदियो बापा आसले काली कह बनईदेवे है बुझल काली बापा आसले कह बनईदेवे तुम नाच से रखिदे बापा पड़ज हाँ भांगी बाबा रखिदे हाँ बापा बनईदेवे रखिदे बाबा रख मु जाऊँगी अंकल को डाकमी मु जाऊँगी से अंकल को डाकमी उठ रख ताले रख रखिदे कौन कलुनी सब हाँ लाइट देखले कौन हम हाँ तुम रखिदियो से रखिदियो रखिदे बाबा ओए सेटा कौन कौन सी कर पकाऊ सेटा कौन टा कि हाँ एटा हाथ लगे नहीं एटा परफ्यूम माने परफ्यूम जेजे एटा पकई जाती ना ड्यूटी ऑफिस जाती ना स्प्रे करना हाथ लगी स्प्रे करना स्प्रे ना ना गूगल रेडी कौटी जीव अरे बापा कौटी नहीं जाए बापा दुकान नहीं जाए हाँ तुम रेडी हो गले बापा दुकान नहीं जाए बापा ऑफिस जाइछन्ति बापा संग दुकान जीवु अच्छा हाँ एटा जेजेमा रखिदे रखिदियो भल से साइज कर रखिदियो हाँ दे दियो एबे कबाट दे दियो
ଏବେ କବାଟ ଦେଇଦେ ବାବା କି କାମ କରିବୁ ଲୋ ସେଇଠି ଗାତ ଖୋଳିବୁ ଆଜ୍ଞା ବାଣ ଫୁଟିଲା ସେଇଟା ତମ ଚକ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା ଚକ୍ ଖଡ଼ି ରଖିଦିଅ ଏବେ ଖୋଲନି ରଖ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଅଙ୍କଲକୁ ଡାକିମି ଯାହା ବି ବାଡ଼େଇବ ଧରିକି ଏକାଥରେ ଟିକେ ହେଇଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ ଏଇ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ତୁ ସ୍ଲେଟ୍ ତୋତେ ଦେମି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ରଖିଦେ କାଲି ସକାଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କାଲି ସକାଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଘୁର୍ନା ବା ପଡ଼ିଯିବୁ ସ୍ଲେଟ୍ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଆଣି ବାବା ତୁ ସକାଳୁ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଏବେ ଥୋଡ଼ି ନା 12ଟା ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାଇଁ ଦିଅ ନା ଫିଅନା ନାଇଁ ଚାଲ ରଖ ଜଲ୍ଦି ମୋ ବାପା ପା ତୁ ମୋ ସୁନା କ'ଣ କ'ଣ ଖେଲେଇବ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ଖେଳିବା 12ଟା ରାତି ହେଲାଣି ବାବା ଚାଲି ଶୋଇବୁ ବାବା ଚାଲ ନା ବାବା ଚାଲ ଶୋଇବ ଚାଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଅଙ୍କଲକୁ ଡାକିମି ତୁ ସେଟା ଥା ସ୍ଲେଟ୍ ଏଇନେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବ ସ୍ଲେଟ୍ ତୁ ରାତିରେ ଏଇନେ ସ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ କରିବୁ ମୋତେ କହନି ହଁ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ସେ ଅଙ୍କଲକୁ ଡାକିମି ଏବେ ସ୍ଲେଟ୍ 12ଟା ରାତିରେ କ'ଣ କରିବୁ ବାବା ପିସ୍ କହିଲେ ହବନି ହେଲା ତୁ ଏ ଘରକୁ କରିଛୁ କ'ଣ ଏ ଘର ସବୁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଘର ସବୁ ଆଁ ମାମା ଆଗରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯେତେ ଦଉଛି କାହିଁ କରୁନ ତ ଏ 12ଟା ରାତିରେ ଆସୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହଉ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖ ତୁ ଟିକେ କର୍ପୂର ଗରମ ଗାଇଦିଅନ୍ତି ହଉ ତୁ ଟିକେ ଏବିସିଡି କହିଥିଲୁ ଏବିସିଡି ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ସ୍ଲେଟ୍ ନେବୁ ସ୍ଲେଟ୍ ନେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ କି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଲୋ ଗୁଗୁଲୁ କି ପାଠ ପଢ଼ିବ ମାଧବ କି ପାଠ ପଢ଼ିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଏବେ ରଖିଦିଅ କାଲି ସକାଳେ ଉଠିଲେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା 12ଟା ହେଲାଣି ବାପା ଶୋଇବ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାଲ ଆମେ ଏସି ଚଲେଇବା ଏସି ଚଲେଇକି ଶୋଇବା ହଁ ଏସି ଚଲେଇବା କଥା କହିଲେ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ନାଇଁ ଓକେ ମାମା ଠିକ୍ ଅଛି ରଖିଦିଅ ଏବେ ଏସି ଚଲେଇବା ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ଏଇଠି ଧନ ଆସିଲୁ ଚାଲେ ଏସି ବେଶୀ କିଛି ଚଲାଯିବନି ହେଲା